بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین و حضرات السلام علیکم. آج کل کے ملک میں سیاست، نئے نئے ڈرامے، نئی نئی پلاننگز، اپنے آپ کو بچانے کے لیے ملک کے تمام تر اداروں کو تباہ کر دینا، اور یہ ہے ملک کے اندر سیاست. اس میں بیرونی ممالک سے ہم لوگ اوورسیز پاکستانیز وہ کیا کہتے ہیں، آپ کی خدمت میں چند گزارشات کروں گا، کیونکہ زیادہ تر لوگ آج کل اپنی دفاع میں بہت ساری باتیں کرتے ہیں، خصوصاً سیاسی پارٹیاں. حال ہی میں جو فیصلہ کیا گیا یا ایک ترمیمی بل پاس ہوا یہ لوکل باڈی کے الیکشن کا، میرے خیال میں یہ تقریباً آج سے کچھ 2-2.5 سال پہلے یہ بات ہوئی تھی کہ بلدیاتی الیکشن 6 ماہ کے اندر اندر کرائے جائیں گے، اور کراچی کے میئر صاحبان جو تھے وہ تیار ہی نہیں تھے، لیکن ان کو یہ یقین دلایا گیا کہ 6 مہینے کے اندر اندر آپ لوگوں کو یہ الیکشن کرا کے دوبارہ اپنی سیٹوں پہ ایز اے چیئرمین جو ہے وہ لگا دیا جائے گا. لیکن 2 سال گزرنے کے بعد اب جب جنرل الیکشن نزدیک آیا اور انہوں نے ان کو بلدیہ الیکشن کی، لوکل باڈی کے الیکشن کی ضرورت پیش آ گئی. آپ سے گزارش کرتا چلوں کہ حال ہی میں جو 2 پارٹیوں نے یہ فیصلہ کیا اور تمام دوسری سیاسی پارٹیوں کی مشاورت کے بغیر یہ فیصلہ کیا کہ کراچی میں جو ہے وہ بلدیاتی الیکشن سندھ میں کرائے جائے، اور ایسا نظام بھی آپ نے کبھی دنیا میں نہ دیکھا ہوگا جہاں پہ سندھ کے اندر ہی ایک صوبے کے اندر ہی 2 قسم کے قانون نافذ کر دیے جائیں. تفصیل میں نہیں جاؤں گا کیونکہ ہر بچہ ہر آدمی باشعور جو ہے وہ ٹی وی کے اوپر اس کی ان کے بارے میں سنتا آیا ہے، اور میرا خیال میں ہر آدمی واقف ہے. میں اس طرف جاؤں گا کہ اس میں مفادات کن لوگوں کا تھا جنہوں نے یہ بل پاس کیا. وہ ایم کیو ایم جو بغیر کسی ادوار میں، بغیر کسی گورنمنٹ کے رہنے کے بغیر ان کا چارہ نہیں، ان کا گزارا ہی نہیں، وہ بچوں کی طرح روٹ جاتے ہیں. جیسے بچوں کو بسکٹ یا لالی پاپ نہ دیا جائے تو وہ روٹ جاتے ہیں، اور جب لالی پاپ دے دیا جائے تو پھر اپنے اس میں واپس آ جاتے ہیں، حکومت میں واپس آ جاتے ہیں. نہ کرتے کرتے بھی وہ پھر حکومت کا حصہ ہے، اور وہ حصہ ہمیشہ رہیں گے، اور ان کا بینیفٹ جو تھا وہ اسی معاہدے میں تھا جو کراچی میں پیپلز پارٹی کے درمیان کیا گیا ہے. یہ ان کا فائدہ تھا، اور ان کی وجہ یہ تھی کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ کراچی کے اندر اپنے آپ کو پاورفل بنانا چاہتے ہیں، اور وہ پاورفل بن رہے ہیں. پچھلے دنوں ایک آدمی آیا کراچی سے، تو میں نے کہا یار یہ بتا مافیا اور یہ کیا؟ انہوں نے کہا جی کہ یہ بالکل ہے، اور ہر گھر میں ایک پرچی جاتی ہے، اور ایم کیو ایم کا آدمی اس کو پرچی کو اس گھر میں پہنچاتا ہے اور کہتا ہے کہ جی ہمیں اتنے پیسے چاہیے، چاہے وہ کسی اسلامی طور طریقے سے یا بتا ہے یا فطرانہ ہے، جیسے بھی ہے وہ دے جاتے ہیں. اور اگر وہ کوئی کہے جی کہ میں نہیں دیتا تو وہ اس کو بڑے اخلاق کے ساتھ السلام علیکم کر کے چلے جاتے ہیں، کہتے ہیں کوئی بات نہیں پھر صحیح. لیکن اس کے بعد بجلی، گیس، واٹر سپلائی والے یہ تمام جو ہیں ان کے کنٹرول میں ہیں. ان کا جو ہے وہ بجلی کاٹ دیتے ہیں، بجلی آتی نہیں ہے، ان کے اوپر تقریباً
60-70 हज़ार लाख रुपया जो है वो जुर्माना डाल देते हैं बेगुनाह। इसी तरह पानी वालों का बिल आ जाता है, इसी तरह पानी का कनेक्शन काट दिया जाता है। तो आम तौर पर उस आदमी ने ये कहा कि लोग इसलिए देते हैं कि चलो हमारी और मुसीबतें जो है, दफ्तरों के चक्कर लगाना या इधर उधर भागना या काम पे जाना, मजदूरी करना, ये इससे बच जाएंगे तो बता दे देंगे। ये एक तरीका है बना हुआ। आम आदमी को पता है कि कराची में पानी के बत्ता माफिया जो है वो पानी पे भी काबज है, गैस के ऊपर भी है, बिजली के ऊपर भी है। अगर ये लोग जो शरीफ आदमी है ना दे तो उनका ये चीजें काटती जाती है और एक्स्ट्रा बिल भेजकर उनको परेशान किया जाता है, उनकी फैमिली को परेशान किया जाता है। जब वो लोग दफ्तरों के चक्कर लगा लगा के थकते हैं तो आखिर उन्होंने ये हाल सोचा है कि इनको बत्ता ही दे दिया जाए। पिछले दिनों एक अखबार में और मुझे जाती तौर पे वहां से इंफॉर्मेशन मिली थी, 118 इनका यूनिट है कुरंगी में, और उस कुरंगी में उस आदमी ने कहा था कि मैंने कितनी दफा इनको बत्ते हर साल देता रहा हूं और कंटिन्यू देता हूं। इस दफा फितराना जो है वो मैंने इनकार किया कि मैं नहीं दूंगा, अपने इलाके में भेजूंगा या मेरे भी कोई रिश्तेदार गरीब है मैं उनको दूंगा। उस पर उसने तीसरे दिन के बाद MQM ने साफ लिखा है कि MQM ने मेरे बच्चे को मार दिया और मैं पहले बत्ते देता था और अब नहीं दिया। तो उन्होंने तीसरे दिन के बाद 22 साल नौजवान लड़के को जो कॉलेज में पढ़ता था उसको मार दिया। ये है कराची में इनकी हालत। अब ये कहते हैं कि हमें पूरे पाकिस्तान का कब्जा दिया जाए और हम पूरे पाकिस्तान से बत्ता हासिल करें, तो ये इंशाअल्लाह ताला मेरा ख्याल में इनका ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा, बल्कि खुद इनके ऊपर ज़वाल बहुत जल्द आने वाला है और मेरे अल्लाह की तरफ से आने वाला है कि इनके ऊपर ज़वाल आएगा। क्योंकि जो जब जुल्म करते हैं तो जुल्म भी आखिर उन मजलूमों का आसमानों तक उनकी दुआएं या फरियाद पहुंचती है। दूसरा बड़ी जो चीज है, जो बड़े लीडर साहब जो है लंदन से जब खिताब फरमाते हैं और वो तमाम उलमा को या लोगों को जमा कर रहे हैं, मैं पहले भी कह चुका हूं कि अगर उनके चेहरे के ऊपर कैमरा लगाया जाए तो वो मायूसी के आलम में बैठे होते हैं, क्योंकि इनके तमाम कराची में हजारों से 1500 यूनिट बने हुए हैं और हर यूनिट के ऊपर इन आदमियों का कब्जा और इनको ये खुला ऑर्डर है कि यहां से तुमने कमाना भी अपने लिए, हमें भी देना है और इन लोगों को जलसे में भी निकाल के लाना है। अगर ये जलसे में नहीं आएंगे, इल्ताफ भाई के जलसे में नहीं आएंगे, तो इनके घर को भी जला दो, इनको मारो, इनको हार्ड टाइम दो, इनकी बिजली कटवा दो, इनकी गैस कटवा दो, इनका पानी कटवा दो। तो वो गरीब लोग जो हैं वो मजबूरन होकर जो है वो आते हैं जलसे में और बड़ी ये समझो कि वो एक खरकारी कैंप में आकर बैठ जाते हैं। जब तकरीर खत्म होती है तो वो उनके उस कैंप से जान छूटती है। आज यहां पे एक इंटरव्यू में सुन रहा था जनाब डॉक्टर सत्तार साहब का, तो उसमें उन्होंने ये फरमाया कि हम जो है वो आम आदमी की बात करते हैं, हम आम आदमी के तहफ़्फ़ुज़ की बात करते हैं, हम मुल्की सलामियत की बात करते हैं। अरे भाई मुझे ये अफसोस कि कोई अगर टीवी वाला पूछे तो अयूब खान के दौर में सन 1965 में जब इलेक्शन हुआ था, उस वक्त मैं कराची में पढ़ रहा था, तो उस वक्त मैं वहां पे था जब इलेक्शन हुआ था। जो कुछ वो ड्रामा मैंने वहां पे देखा मुझे आज भी याद है। ये फारूक सत्तार साहब तो उस वक्त मेरा ख्याल में पैदा ही नहीं हुआ थे। और जितना भी आज लुकमान को वो इंटरव्यू दे रहा था, मैं हकीकत में कसम उठा के कहता हूं कि वो 80% झूठ था, झूठ पे मबनी था। ये लोगों को झूठ बोल कर क्या उनको कायल कर लेंगे। आजकल लोगों की बड़ी अप्रोच है, उनके ज़हन जो है वो बड़े तेज हैं, बड़े दूर तक काम करते हैं। तो अब ये मैं ये कह रहा हूं कि उसने ये कहा कि हमने लोगों के बेहतरी के लिए और उनके वो ANP वालों ने ये किया, उन्होंने वो किया, हमने ये किया, हमने बहुत कुछ किया, लोगों ने हमारे खिलाफ। अब इनसे ये पूछा जाए कि ये एक कराची के अंदर बत्ताखोरी जो है वो नहीं करते, खत्म नहीं कर सकते, स्ट्रीट क्राइम ये नहीं खत्म कर सकते, और ये पूरे पाकिस्तान को क्या चलाएंगे?
वहां से भी भत्ते लेकर और 14-14 गज के लंबे लंबे सालगिरह के ऊपर केक बनाएंगे। कहां से आते हैं ये पैसे? कौन सी इंडस्ट्री इनको पैसे देती है? कौन सी डार्वो की इंडस्ट्री लगी हुई है वहां पे वो मशीनें बनती हैं और ये इतनी अय्याशी और रोज का लंदन आना जाना और लंदन का खर्चा और पाकिस्तान में इनके खर्चे अल्लाह तआला लो, ये कहां से आते हैं? ये तो कोई नहीं सोचता। क्यों नहीं सोचता कि हाँ ये जी हमें खा ना जाए? अरे यार, खाता कौन है? ये अल्लाह की जात है जिंदगी और मौत देने वाले। ये बदमाश क्या करेंगे किसी के साथ? हो, ये बदमाश कुछ नहीं कर सकते। और अगर ये इतने होते ईमानदार होते तो कराची में अमन अमान होता, कराची में ये टारगेट किलिंग ना होती, कराची में बताखोरी ना होती, और सोने पे सुहागा उसके साथ हुकूमत भी मिल गई है। अब उनको भी देना है। अब छोटी सी मिसाल ये है कि इस जरदारी गवर्नमेंट से पहले सेल्फ फूल के ऊपर सिर्फ 10 रुपए जो थे वो यानी कि 10% था, जो आए अब 25%। बाकी ये परसेंटेज कहां पे जाते हैं? ये तो छोटे से छोटे चीज, ईंट वाले पट्ठों जो ईंटें बनाते हैं वहां से भी भत्ता वसूल किया जाता है। पूरे पाकिस्तान से ये सिलसिले जारी हैं। और इसलिए लोग नहीं कहते कि यार हमने क्या करना है अपने आप को मुसीबत में डालने का, लेकिन ये मुसीबत इनके ऊपर आके ही रहेगी। उन्होंने कहा जी, फिर फारूक सत्तार साहब कहते हैं कि 65 में फातिमा जिन्ना जो थी वो इलेक्शन में खड़ी, और उस वक्त ये महाजर कौमी मूवमेंट की बुनियाद रखी गई, इसमें कोई शक नहीं है, उस पर रखी गई। रोडों के ऊपर इनके बक्से रखे हुए थे फंड चंदा मांगने के लिए, हमने खुद देखे, मैं उस वक्त स्टूडेंट था। और इनके जो कायद थे वो हमसे जूनियर थे, मैं इनको अच्छी तरह से जानता हूं, इनके जूनियर थे, लेकिन इन्होंने आपस में इत्तेफाक किया, सारा कुछ किया। वो उसमें मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता। अगर आपने सियासत, अगर आपने अपनी ईमानदारी दिखानी है तो सबसे पहले आवाम की, बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की ये डिमांड है कि आप कराची के अंदर अमन अमान कायम करें, करवाएं, आपके हाथ में है। आप जिस वक्त ये बताखोरी या ये बता माफिया या ये कब्जा माफिया आप छोड़ देंगे तो आप कराची में कंट्रोल हो सकता है। अगर दूसरी तरीके से आपने कहा जी कि लुकमान ने ये सवाल किया कि जो वहां से आते हैं दूसरे इलाकों से, पठान भाई यहाँ मजदूरी करते हैं, बसें चलाते हैं और रिक्शा चलाते हैं, मजदूरी करते हैं। मैं सत्तार साहब से, फारूक सत्तार से ये पूछना चाहता हूं कि 30 साल से एक काबुल पठान पश्तो स्पीकिंग गरीब जो ब्लॉक बनाता था, उसके एरिया को किसने कब्जे में लिया? उसके घर को किसने ताले लगाए? उनकी ख्वातीन को बालों से पकड़कर किसने निकाला बाहर? ये ऑन रिकॉर्ड चीजें हैं, ये कोई ढकी छुपी नहीं है। और फिर भी हम कहते हैं जी को, वो कहते हैं ना 7 चूहे बिल्ली खा के हज को चली गई। अब देसी सी मिसाल देता हूं, ये ना करें, लोगों के दिमाग और भी हैं, और आप आगे ये लोगों को चकमा देकर जिला बनाएं, सूबा बनाएं, इससे आप उनको जो है उनकी हमायत हासिल नहीं कर सकेंगे। फिर सबसे बड़ी बात यह है कि आपने कहा जी कि जब ये हमने सबसे ज्यादा कुर्बानी दी, अगर हम कुर्बानी ना देते, हमारे बाओ अजदाद कुर्बानी ना देते तो ये पाकिस्तानी ना बनता। कम आने यार, गिव मी अ ब्रेक। इतनी बात करो, हम आपसे ज्यादा पढ़े हुए भी हैं, ज्यादा समझते भी हैं, ज्यादा उम्र भी है, ज्यादा सियासत में तजर्बा भी है। पाकिस्तान बन चुका था, आपने वहां से हिजरत की, आपके बुजुर्गों ने, मोस्ट वेलकम, अच्छा किया। वरना आप हजारे की तारीख को पढ़े, इस पाकिस्तान बनने में इस्माइल शहीद को जरा पढ़िए, और दूसरे बुजुर्गान दीन जो थे या दूसरे मुजाहिदीन जो थे उनको जरा पढ़िए। उन्होंने कितनी स्ट्रगल की, कितनी फाइटिंग की अंग्रेज के साथ, हिंदुओं के साथ। अगर आपको तो जिस वक्त पाकिस्तान का ऐलान हुआ तो उस वक्त आप आए, और आप आए तो रास्ते में ये वाकयात हुए। हमारी माएं बहनों की कुर्बानियां जो है वो हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। लेकिन आज जो कुछ हो रहा है
जितनी कुर्बानियां उन्होंने इज्जत की इंडिया ने दी थी, या वो तो एक मजबूरी थी, वो लोग गैर थे, गैर मजहब थे। आज आपके लोग जो हैं, जो आज के लोग पाकिस्तानी औरतों के साथ, बेबस बेसहारा औरतों के साथ कर रहे हैं, वो आपको याद नहीं, या वो आपको याद नहीं आता? फिर आप कहते हैं कि जी 12 मई का जो वाकया हुआ, जिन जिंदा वकीलों को जलाया गया है, आप कहते हैं आप उसमें नहीं है, आला सतह की इंक्वायरी कराई जाए। आला सतह की इंक्वायरी उस वक्त होगी जिस वक्त आप पावर में नहीं होंगे, उस वक्त आला सतह की इंक्वायरी इंसाफ के साथ हो सके। आजकल तो आप थ्रेट करते हैं लोगों को कि अगर हमारे खिलाफ तुमने किया तो हम ये करेंगे, वो करेंगे, हम तुम्हें मार देंगे। ये थ्रेट तुम्हारी जो है, तुम्हारा एक मुनज़्ज़म ग्रुप जो चल रहा है, वो उसके जरिए तुम ये सारा कुछ कर रहे हो। एक तरफ तो आपके पास एक पूरा दहशतगर्दों का ग्रुप है, दूसरी तरफ आप चीख भी रहे हैं, आप दूसरे को मारते भी हैं और रोते भी आप खुद ज्यादा हैं। ये आपके बारे में बहुत बड़ा मशहूर है। इसलिए खुदारा इंसाफ की बात करें। जिस वक्त इंसाफ की बात करेंगे तो उस वक्त सारे लोग मानेंगे। 12 मई के वाकये में मेरे पास वो फुटेज मौजूद है, किसी वक्त भी मैं मंजर आम पर लाऊंगा कि आप लोगों ने उन वकला को जिंदा जलाया है, एनक्यूएम वालों ने जलाया है। वो फुटेज में वो आदमी साफ कह रहा है कि जी हमें ऊपर से आर्डर है कि हमें मारो और जलाओ। और कई वहां पे एसएसपी, आईजी कई रिटायर हो चुके हैं, कई दूसरे लोग पुलिस वाले, कई रेंजर वाले, कई सरकारी मुलाजिम जो है वो रिटायर हो चुके हैं। हम उनसे मिले हैं, महफिलों में बातें हुई है, वो कहते हैं 102% उन्होंने ये काम किया है। आप किस तरह डिनाई कर सकते हैं? आप किस तरह मेरे भाई डिनाई कर सकते हैं? लिहाजा ये जितने भी कराची में अब ये जो कुछ कर रहा है, ये पीपल्स पार्टी आपके कंधे पर रख के बंदूक चला रही है। ये ताजियों के साथ उसको मुल्की खजाना लुटाकर, असद जरदारी अपने जेब से कुछ नहीं दे रहा, वो मुल्क के खजाने को तबाह कर रहा है, मुल्क की इक्तिसादियात और माशियात को तबाह कर रहा है, मुल्क के अदारों को तबाह कर रहा है। वो खुला दे रहा है पैसे के ताकि तुम मेरे साथ जुड़े रहो और मैं अपना काम चलाता रहूं। वो आपको उन्होंने मोहरा बनाया हुआ है, उसने आपको मोहरा बनाया हुआ है, सबको मोहरा बनाया हुआ है। इसलिए आप उनके वो कर रहे हैं। आप ये बताएं कि आप ही ज्यादा ईमानदार हैं, आपसे कोई गलती नहीं हुई। जितनी गलती करते हैं जमात इस्लामी वाले करते हैं, जितनी गलती करते हैं एएनपी वाले करते हैं, जितनी गलती करते हैं नवाज लीग वाले करते हैं, जितनी गलती करते हैं काफ वाले करते हैं, सारे गलते हैं। आप सिर्फ रिश्ते हैं, आप इंसान है ही नहीं, आपसे गलती नहीं हुई, आपने कभी की ही नहीं कही गलती। ये तो दुनिया जानती है। हमारे हजारे में 123 लाशें गई हैं और उनका मर्डर हुआ है और वो एमक्यूएम वालों ने मारी है। और जो यहां पे कराची में दफनाई गई हैं उनको छोड़कर हम भी ये कर सकते हैं बहुत कुछ। वहां बसों की बसें जाती हैं, नारां कागान गर्मियों में बड़े तरफ जाती हैं, हमें सारा कुछ पता है। अगर हजारे वाले एक दफा उठ खड़े हुए ना तो इसका खमियाजा बहुत बुरा होगा, भुगतना पड़ेगा। मेरे भाई, ये महाजर एमक्यूएम, ये पठान, ये पंजाबी, ये सिंधी, ये बलोची, ये सारा कुछ आप ना करें। आप सब की तरफ आए और सबसे पहले अगर इसका सबूत दें, कराची में अमन अमान कायम करें तो हम कहेंगे कि वाकई आप पाकिस्तान के खैर ख्वाह हैं। आपको बलूचिस्तान में क्यों नहीं आने दिया? वो लोग आपको अच्छी तरह से जानते हैं। लिहाजा आप मिल के काम करें, सबके साथ काम करें। आपके अंदर एक तासब है और तासब यह है कि हम महाजर। मैं आपसे यह सवाल पूछता हूं कि हम महाजर कैसे हैं? आप पाकिस्तान में पैदा हुए, ये तीसरी जनरेशन है, चौथी है कि पाकिस्तान में पैदा हो रही है, आप महाजर कैसे हुए? अब मैं पाकिस्तान से आकर यहां पे किसी और ममालिक में बस रहा हूं, इसका मतलब यह है कि मैं महाजर हूं? मैं तो आया हूं ना। अगर मेरी औलाद अगर कोई है पीछे या कुछ भी है, हम आज भी अपने आप को पाकिस्तानी कहलाते हैं। इतनी मुश्किल और इतना बुरा वक्त वहां पे आने के बावजूद भी हम चाहते हैं हम पाकिस्तान में चाहें मिल के काम करें। लेकिन आपके अंदर वो इतनी बोझ है, इतने जो है वो आप इतने तस्बीह हैं, तसब फैला रहे हैं।
اور آپ جو ہے پیسوں کے بلبوتے پر دوسرے کو خریدنے کی دھمکیوں کی وجہ سے کریں. ایسا نہ کریں. ہر آدمی اس طرح سے نہیں کرے گا. ایک تو یہ ہے جو کچھ آپ کر رہے ہیں دنیا میں, اور ایک اوپر ہے, وہ جو کچھ کرے گا اس کو آپ نہیں روک سکتے. اس لیے آپ سے یہی میری گزارش ہے کہ آپ ذرا کول ڈاؤن ہو جائیں. ہمیں پتا ہے کہ سوڈان کے راستے جتنا بھی اسلحہ آپ کے پاس پہنچا ہے, چچنیا میں, انڈیا میں جو لوگ بھی آپ کے گئے ہیں وہاں پہ کر کے آئے ہیں, ٹریننگ حاصل کر کے ہیں, جن علاقوں میں آپ کا آج بھی کراچی میں قبضہ ہے وہ بھی ہمیں معلوم ہے. ہم بیرون ملک ضرور ہوں, لیکن میں کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ میں وہاں پہ دورے کر کے بھی آ جاتا ہوں اور دیکھ کے بھی آ جاتا ہوں. آج جو ہمارے پاکستانی بیرون ملک میں اپنے روزگار کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں وہ انتہائی مشکل میں ہیں, انتہائی ان کو جو ہے فکر ہے اپنے ملک کے لیے, اور اس ملک میں بگاڑنے اور یہ جتنا بھی ملک کو اس حد تک پہنچانے والے آپ لوگ ہیں, سب سیاستدان ہیں. کیا نواز لیگ کاف لیگ کی تو بات ہی نہ کرو. وہ تو بیچارہ پرویز علائی یہ کہتا ہے کہ مونس علائی کے لیے اس نے جو ہے کہ نائب وزیر اعظم کا وہ کر لیا, اور جب بھی اس سے بات ہوتی ہے تو اس کے تو منہ کے اوپر ایسے طوطے اڑے ہوئے ہوتے ہیں جیسے کوئی جنم میں جا رہا ہے وہ آدمی, اور ہر وقت کہتا ہے جی میاں برادران نے یہ کر دیا. ارے پوری جو ہے وہ باہر کی ایجنسیاں کر رہی ہیں, میرا تعلق کسی کے ساتھ نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی بس اچھا کام ہو رہا ہے پنجاب میں, آپ کہتے ہیں کچھ بھی نہیں ہو رہا, لوگ مر گئے. وہ اور آپ نے کون سے چاند کے اوپر جو ہے لوگوں کو بھجوا دیا, آپ اپنے وزیر اعلیٰ تھے. ان باتوں کو چھوڑو. میری آج جو ایم کیو ایم والوں سے یہ گزارش ہے کہ تعصب آپ کے اندر بہت زیادہ, اس کو نکال دیں. کراچی میں اسٹریٹ کرائم کو کنٹرول کریں, ٹارگٹ کلنگ کو کنٹرول کریں, اور یہ جو ہے بتا مافیا ہے اور قبضہ گروپ ہے, یہ اس کو آپ کریں. ہمیں پتہ ہے کہ آپ کے پاس اسلحہ بہت ہے, لیکن اس کو ایک اچھی جگہ کے اوپر جو ہے استعمال کریں, نہ کہ بے گناہ لوگوں کے خون سے رنگے. اور یہ گناہ جتنا بھی ہوگا, ایک انسان کا خون پوری انسانیت کا خون ہے. یہ اللہ تعالیٰ آپ سے جواب لے گا جو پاور میں ہوتے ہیں, جن کے ہاتھوں میں کنٹرول ہوتا ہے, یہ جن کے یہ منصوبے ہوتے ہیں. وہ پوچھنے والا ضرور ہے, زندہ کوئی بھی نہیں رہے گا, نہ آپ رہیں گے, نہ میں رہوں گا, نہ دوسرے رہیں گے. لہذا میں آپ سے گزارش کرتا ہوں, اور لوگوں سے یہ میں گزارش کروں گا کہ جو یقین کی راہ پہ چل پڑا اس کو منزلوں نے پناہ دی. جو یقین کے راستے میں چل پڑا ان کو منزلوں نے پناہ دی, اور جو وسوسوں میں پڑ گئے ان کے ہمیشہ قدم ڈگمگا گئے, کبھی منزل پہ نہیں پہنچیں گے. یقین کے اوپر یہ پاکستان بنا تھا, اور یقین کے اوپر آج پھر لوگوں کو میری یہ گزارش ہے کہ وہ اٹھیں, اس ملک کو بچائیں. یہ آدمی آپ کے لیے یہ زہر قاتل ہے. یہ بھاگ جائیں گے, سب لوگ بھاگ جائیں گے, اور ایم کیو ایم والے فوراً دوسرے کے ساتھ مل جائیں گے, اور دوسرے کے بارے میں جو ہے قصیدے پڑھنے لگیں گے. اس لیے مہربانی کر کے ہر ایک کو یہ جتنا بھی ہے یہ پہلے جنرل الیکشن کرائے جائیں. الیکشن سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا. بہتر یہ ہے کہ پہلے ایک سالس, ایک ایماندار, ایک دیانتدار, جیسے کہ الیکشن کمشنر لگایا, اس طرح کے لوگ آئیں اور اس حکومت کو سنبھالیں, اور 3 ماہ تک اس حکومت میں ایسا طریقہ استعمال ہو, اس کے بعد جو الیکشن کریں. اور یہ پارٹی بیسس کے اوپر جو کروڑوں روپے لے کر پارٹی فنڈ میں اور 5-5 کروڑ روپیہ لگا کر جو الیکشن میں آئیں گے وہ اور بھی لوٹیں گے. لہذا یہ ایک طریقہ کار اپنا منشور لوگوں کے سامنے پیش کرو. آپ آ کے کریں گے کیا؟ اب لوگ کہتے ہیں, عمران خان کہتے ہیں جی مجھے تو اللہ دین کا چراغ مل گیا, یہ حکومت تحریک انصاف کے حوالے کر دو اور پاکستان میں تبدیلی آ جائے گی. بھائی کیسے آ جائے گی؟ کوئی منشور تو پیش کرو. دوسرا اپنے میاں برادران کہتے ہیں, میاں نواز شریف کہتا ہے زرداری کو پھانسی دے دو, پاکستان میں تبدیلی آ جائے گی. زرداری صاحب کہتے ہیں جی کہ 5 سال مجھے یہ بھی پورے کرنے دو,
اور 5 سال کے لیے مزید مجھے دے دو، پاکستان میں تبدیلی آ جائے گی۔ ایم کیو ایم ایل اے کہتے ہیں کہ پورے ملک کا بھتہ جو ہے، کراچی کے علاوہ بھی پورے ملک کے بھتہ روزے لینے کی اجازت دے دو، ملک میں تبدیلی آ جائے گی۔ اور وہ کہتے ہیں، ریاض علی خان کہتے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ پورے ملک کا نام پٹھانستان رکھ دو، ملک میں تبدیلی آ جائے گی۔ واہ پاکستانی جمہوریت، واہ تیرا کیا کہنا، ایک عجیب ہی ہے جس کی وجہ سے ہم لوگ جو ہے یہ اس جمہوریت کا نام لے رہے ہیں، اور جمہوریت کے اندر کیا ہے، وہاں پہ جو ہے لوگوں کو قتل کیا ہے۔ کیا یہی جمہوریت ہے؟ اس کے ساتھ ہی میں ختم کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالی ہمارے پاکستان کو ان ظالموں سے بچا کے رکھے۔ اللہ حافظ۔